इंग्राजी इ राज्य पहिला कैसा आंचलिक पार्टी कैसा संसद जागो ताकते बुकुसम से आंचलिक पार्टी ट्यूजेस कैसा आंचलिक पार्टी संसद जागमानि बिसिंगति पहिला तिप्रासानो सेफ एंड सिक्युरिटी दिनानि बागै तिप्रासानो रक्षा खालायनानि बागै तिनि गोबां लिडारक आसायै तिनि चिनि बागै बरक तिनि बुथा जागै बोजागै तक जागै जेल सावै बाक्सा थुइ थांगा तिनि चुनो 1984 अंकाकै ए जे अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आदाय खालाय कलांखा तिनि बेलाय गोपाल काहाम সেই অজরানি বড় বিনি লগিসং পরীক্ষা বিনি পাল পরীক্ষা বেবাক মতাই চাই থামাইকা তিনি সিনি সার যিনি বসকাঙ্গ আসুকজা সাত বিজয় রামখল আং ওয়ান সুবাই মেয়া আনি জীবন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ফাইয়ে তিনি বহাই চৌগ্যাতই আনি সাগমাং খলাতে অবাই বরক কথারবাই আসুকে তিনি এক মঞ্চ অম দেখলাই প্রোগ্রাম খাই মানানে টিপ্রাসানি বাই কক খাই মানানে নাই পরীক্ষা বিনি লগিরো নগেন্দ্র জমাতিয়া সং শ্যামাচরণ ত্রিপুরা সং কিন্তু তাকুকতাই বুকুক সং 1967 ইসিমিরমই 1984-85 পর্যন্ত দীর্ঘ 17টা বছর আন্দোলন খেলাই কাদুল জাগয় কক জাগয় জেল চাউই তিনি চুনো অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল হিনে বরক রেওই কলাঙ্গো অজরা উবো অমাহিনো তামন হে কক বাংলাই চিনি ত্রিপুরা সাউবো বইতো জন্য শুক্রবইনো দङ শুক্রবইনো দङ এডিসি মুলা আবো সংবিধান কুরুই বাহাইকে এডিসি মুনাই চিনি ত্রিপুরাসানি লিডারি বেশি করে চালায় যেটা সংবিধান কুরুই আমনো যদি সংবিধান সংশোধন খালাই ও জোরা বসে চুনো অটোনমাস রিওই কালাংমান হুংখাই তিনি বুবাগা হাই বড় ত্রিপুরাসানি জুংজাল সময়ও যিনি বিপদ সময়ও যিনি অন্তিম সময়ও এই যে ত্রিপুরা মথানি বিসিংতুই চুনো যিনি ভবিষ্যৎ রক্ষা খাইনানি বাগৈ আন্দোলন খাইমানি আবনো চুং তামগৈ বখারা গিয়াवै তামগৈ ধৈর্যশীল নারু গিयावै চুং তামনি বাগৈ বেঙ্গাইনাই তামনি বাগৈ কুরি খাইন সানাই আবনো আনি তাকুতাই বুকুসুং নরং থানি তিনি আনি ইয়াক জোর খাই নরং কয়মানি নরং থানি কবকমানি চুং তাবো নিউ জেনারেশন নি বড় জরা কাহানি বড় জরা কতানি বড় চিনি থানি বেবাক সিস্টেমেটিক নি অভাব করি সিস্টেমেটিক দङ ফিয়াবা চিনি থানি ধৈর্য শক্তি বো দংনা নাংনাই চিনি থানি ধৈর্য শক্তি দংনা নাংনাই যদিও চিনি থানি চরম সৈমানি আবাকে ধৈর্য শক্তি করে গাই চুং আবনো চিনি মানথাই ন চুং হাত সারা উংনাই মনে বাগৈ গোবাংমা রাজনৈতিক দল জানি যা গণতন্ত্র তংমানিবা জানি যা মুসলমানি পার্টি খেলাইলায়ও হাইফানো চুং মাওয়ান সুকনানি দরকার বব কাহাম বব কুবই বব চুনম থাংনাই আবা আন্দোলন থানি কক কসারैनो তিনি আনি থাইচা থাইনি নরং থানি নরং বসকামো কক নারুকমানি आं अरनो मथाक सिनाय जतनो खुलुमका बोबाग्रा आयोग लथुम टिप्रा मथा आयोग लथुम टिप्रा सा आयोग लथुम हामबाय मथा 5 বছর উনা নাইতংকা পাইনানি নাইখা জোরা বুঝিখালি অনেক প্রশ্ন ফলায়ো এই যে টিপ্রা মথার টাইম পাইনা নাইতংকা 5 বছর উনা নাইতংকা তামকরাই গই টিপ্রা মথা অনেক বড় লোকরক প্রশ্ন ফলায়ো তিনি সিনানি নাংনাই এই যে ত্রিপুরা মথা পার্টি আবো কোনো বিভিন্ন সময় লাই থাংনাই জরারগ চৌনংমানি পার্টি আবো হাইয়া জরা কাইসা কইমানি দেও ফাই দেই রুয়ে কুমাই থাংমানি হাই আবত কোনো দিন কুমাই থাঙ্গি অ পার্টি এবং আগwa নরনজ কবংনানি মুচুঙ্গো এবং কই সাজাও এই যে ত্রিপুরা মথা পার্টি আবো
जों आबनो राजनैतिकगत गणतन्त्रनि बिसिंति जोंबो फ्रंट तो जोंबो यूज खालायफोरो त्रिपुरा मथा पार्टी एज द चिनि भविष्यतनि कायसा चिनि समाज तो थानसा खायनाय कायसा संगठननि जोंबो एक्सेप्ट मा खालायनाय मने बागे तिनि आबाहाय गोबांमा कक पिरनाय एबाके कक बांनानि लामा रुतुगै दंनाय आबरमनि थानिबा आं तिनि राजनैतिकगतभावे आबनो आं व्याख्या खालायै तिनि नरमना आं कायसा ब्रिफिं एबाके समालोचना संक्षिप्त आकारे खालायमानि बिसिंति नरम मयथ खालायनार मुजुमु ताकुताय बुगुसो इतिहास तो मयथ खालायना नांनायजों तिनि जे अरो एडीसी त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हिने तिनि जे अबनि जे बिनि जे फसल बिनि जे शासन कायम खालायमानि बिसिंति परिचालना खालायमा बिसिंति जों तिनि विभिन्न व्यवस्थापना जों तिनि जे उपभोग खालाय दंमानि आबो बुसुक जराति गतर मावान सुना नांनाय आइसे बिनि इतिहास এই যে এডিসি যে সময় গঠন খালাই ফুরুগো কুবাংমা চিনি লিডারশিপ তিনি চিনি লগি কুরুই বড় তিনি স্বর্গব ইংরাজিব ই রাজ্যব পয়লা কাইসা আঞ্চলিক পার্টি কাইসা সংসদ জাগো তাপতাই বুবুকসম সেই আঞ্চলিক পার্টি টিউজেস कायसा आंचलिक पार्टी संसार जागमानि बिसिंति पहिला त्रिपुरासानो सेफ एंड सिक्युरिटी दिनानि बागै त्रिपुरासानो रक्षा खालायनानि बागै तिनि गोबांमा लिडारक आसायै तिनि चिनि बागै बरक तिनि बुथा जागै बोजागै तक जागै जेल सावै बासा थुइ थांगा तिनि चुनो 1984 अंकाकै এই যে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আদায় খালাই কলাঙ্কা তিনি বেলায় গোপাল কাহাম সেই অজরানি বড় বিনি লগি সং পরীক্ষা বিনি পাল পরীক্ষা বিভাগ মতাই যাই থামাইকা তিনি সিনি সার যিনি বসকাঙ্গ আসুকজা সাত বিজয় রামখল আং ওয়ান সুবাই মেয়া আনি জীবন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ফাইয়ে তিনি বহাই চৌজ্ঞাততেই आनी सागमां खोलाते अबाय बरक कथारबाय आसुकै तिने एक मञ्चआव देखलै प्रोग्राम खाइ मानानै त्रिपुरासानि बागै कक खाइ मानानै नै कोरिखा बिनि लगिरो नगेन्द्र जमातिया सं सामाचरण त्रिपुरा सं किन्तु ताकुताय बुकुक सं 1967 इसिमिरमय 1984-85 पर्यन्त दीर्घ 17টা বছর आंदोलन खालायै कादुल जागै कक जागै जेल चावै तिनि चुनो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हिनै बरक रेवै कलांगो अजरावबो अमहायनो तामुन हे कक बांलै चिनि त्रिपुरा सावबो बयतो चुनो सुग्रुबैनो दंगो सुग्रुबैनो दंगो एडिसि मुला आबो संबिधान कुरुइ बाहायके एडिसि मुनाय चिनि त्रिपुरासानि लिडारनि बिसिमनो सालायो যেটা সংবিধান করুই আমনো যদি সংবিধান সংশোধন খালাই ও জোরা বসে চুনো অটোনমাস রুই কালাং মানো হুখাই তিনি বুবাগা হে বড় ত্রিপুরাসানি জুংজাল সময়ও চিনি বিপদ সময়ও চিনি অন্তিম সময়ও এই যে ত্রিপুরা মথানি বিসিংতুই চুনো চিনি ভবিষ্যৎ ন রক্ষা খাইনানি বাগৈ যে আন্দোলন খাইমারি आबनो चुं तामगै बखारा ग्यावै तामगै धैर्यशील नारु ग्यावै चुं तामनि बागै बेंगायनाय तामनि बागै कुरि खाइन सानाय आबनो आनि ताकुताय बुकुसु नरं थानि दिनै आनि याक जुर खायै नरंनो कयमानि नरं थानि कबकमानि चुं ताबो निउ जेनारेशननि बरक जरा काहानि बरक जरा कतानि बरक चिनि थानि बेबार सिस्टेमेटिक नि अभाव कुरै सिस्टेमेटिक दंगो फियाबा चिनि थानि धैर्य शक्ति बो दंना नांनाय चिनि थानि धैर्य शक्ति दंना नांनाय
যদিও চিনি থানি চরম সৈমানি আবেগে দৈর্য শক্তি করে ইকাই जों আবনো চিনি মানথাই নচুং হাত ছাড়া উন্নাই মনে বাগৈ গোবাংমা রাজনৈতিক দল জানি যা গণতন্ত্র তংমানিবা জানি যা মুসলমানি পার্টি খেলাইলায়ও হাইফানো চুং মাওয়ান সুগনানি দরকার বব কাহাম বব কুবই বব চুনম থাंनाय আবা আন্দোলন থানি কক কসারিনো তিনি আনি থাইচা থাইনি নরং থানি নরং বসকামো কক नारुकमानी आं अरनो मथाक सिनाय जतनो खुलुमका बोबाग्रा आयुग लोकथुम कि प्रामथा आयुग लोकथुम कि प्रासा आयुग लोकथुम हामबाय।